بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انتقني بالهدى فألهمني التقوى. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. پروردگارا اگر نیا مخلوقات کنیست تانگین سجده شکریان دوب نرید دیاری عظیم این میوت بی نعمت به شکر عدا چچسمن یرزگا چه فرصت شده باس یرزگا یا مهلت شده باس دوباره ماه مبارک رمضان ملاقات شاید بی نصیب شده باس. عزیزان کن دیوکم توفیق چکمن شهر رمضان ماه مبارک رمضان دو تا استیشن چگین مقام چگین دو تا موقف چگین که خداوند منانش کلی گناهگار بندان فرز جخ سیوتن که رنگسوسوی گناه کن خدای درگاهی انو عبادت و طاعت ذریعه کداغ چوبی فرز خدای کنا رنگ حاجات سلبی فرز مقام بلندی فرز خدای درگاهی انو تمنا به فرز. ماه مبارک رمضان مخصوص وقت چگنن یرا خدای منانش جاغ سیوتن دی وقت کنه دوباره من یرا ملاقات شاید بی توفیق تچسبو عظیم 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 نعمت چی زمنا زم مؤمن مؤمنات نئی بریانو بر قلبیت بی ماه مبارک رمضان یانو نن یرا ملاقات چه توگن سلام کلام بین نن یرا مجلس محفلون یانو ملاقات شات بین لكن دی ماه مبارک رمضان یانتی بریامت بکن سیو غیود کوئی لقب دنیاتی کنا کوتاه سونسه و دی ماه رأفت و رحمت دسترخوان ضیافت الهی کا دو پیت بنصیب مسوم. اما الحمد لله دی زیانو دی رأفت و رحمت شهر رمضان یانو ننا یرا خدا سنتی انفاس و اعمار لبرکت شزده بس ملاقات چچوس. ماه مبارک رمضان بهترین وقت انسان خداوند متعالی برایت بیاد بی درار پن دوری پو ختم بس انسان خدای تقرب حاصل باید بفرست. عزیزان کن رأفت الزین رحمت الزین ان ابواب السماء تفتح في أول ليلة من هذا الشهر العظيم. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ازمولد خداز کوری کنه تاوریز شکنون خداز غفلت نیتیایود کنون خداز خداوندی خدا رجد کنون لا دوباره پروردگار ایتو یونچک بفرز دوباره خالقی درگاه یان لخص یونچک بفرز بهترین موقعیت چی شقد ننه یری فرز و دو ماه مبارک رمضان چی بسه شنمی رحفت و رحمت استغون گما پیغمبری فیقز مولد اولین سن رمضان اولین جغ لبت تسناری رمضان دو تمنا دیش نمی رحفت استغون خداوند منانش کریم مهربانی و لطفی کفس جمیل و دستغون رمضان آخری جغ تقبا ننه یری فرز ننه یران خدا استغوی کچه فرز ننه یران یا الله زر بی فرز پروردگاری منانس فسجه وإن أبواب النيران في هذا الشهر مغلقة. جهنم استغوغا ما خداوند منانس نانا يري فرز بن بسجه يعني جهنم يعني جسم دل زيانو جهنم استغوصا بن يود لنگی بنده يونسك استغوي كنا مغفرت تول استغوي كنا جنت تول استغوي كنا نا پروردگار مرزات كن يرا يونسك تل تلبس. عزیزان کن رأفت الزین رحمت الزین مهربانی الزین گا عمل چی گا ثواب چی که تو یدنا دل زیانو دی عمل پا مضاعف ثواب خدا شزده بدلو آیه چی دل زیان یرز قرائت بنا قرآن چی ختم به برابر انزل مولد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. عظیم مهمانی خداوند متعال کلی بندان کلی طرف لیوم فرز
فرصتنا مهلتك أجر غنى راشزنا أجر غنى رسمين بيجون فسلوزنا والدنيا تداغ نسبة سنة سنين عينيك الدود دمي وستوب كتصوص متنا دي دعوت ولا لبيك زرميك فسچچسين أما والعياذ بالله أجر دنياتي ابتلاءاتك مبتلا سونسي والدنيا داريان متن مصروف سونسي دي دعوت بكتو متن مسرنا رمضان الزيون رمضان الزيون لكن نتيان تبديلي وتغييري جسمه إمام حسين سيد الشهداء سيد المظلومين في قسطمة كربلاء الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم وإذا محسوا بالبلاء قل الديانون أيها الناس لإنسان يرث أبي عبد الله بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم ميجي أوتستيمون الناس عبيد الدنيا ميجا ما دنيا إلزا شكانين كمو دنيا زركانين كمو دنيا طلبيان دكانين كمو خدار جد كانين كمو أهل البيت استغور جد كانين مگر مشكلتك مگر پریشانك فقس من أهل بيت استغويك يوما كنت خوشيوني عنك أهل بيتي إيتو بامد كنت خوشي ومسرتي وقت عنك كاميابي وسلامتي وقت عنك كنت إمام الزمان إيتو بامد الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم زبانك الدين زبانك إيمان زبانك خدا زبانك معرفة لكن سنين بخالية بألفاظ ومعاني كل شيء وإذا محسوا بالبلاء قل الديانون وقتی بلا کن گما غیر تن سے نچس کھوں منا خداوند منانس بلا ذریعے کا امتحان با مخلوقات نے طرف لیوم منا قلت دیان بلا اتشخص میں انو دی انسان کن سے دیون زوک ارندیر روک سے ارندیر وقتی کہ دی بلا اتشخص میں انو انسان جاپنا ينسك من المسببات أهل إيمان أهل خدا أهل معرفة قما زبانك لغلغ يوتسوك قما زبانك خدا زرتسوك قما زبانك أعمني واسفبتسوك لكن سنين خالي يوتسوك ونتي مذهب يانو نتي دين يانو نتي معرفة حقيقة مذهب يانو عملكم لكن زبانك لغلغ بايت بوا أثر فائدة من أجر سنين يانو دك اعتقاد بدنا أجر ذهن دماغك دك اعتقاد بدنا إمام مجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام في أخبز مولد روايات تحف الأغول يانو بيوت اللامي مجلسي في أخوي إمام مجتبى صلوات الله وسلامه عليه في أخبز مولد إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه خداوند منانیز ماه مبارک رمضان پو قرار تن سجاغ مقابلا مسابقه میدان کری خلق فرس میدان مسابقه شخص کری مخلوقات فرس فيستبقون فيه بطاعته الى مرضاته بس انسان گم مزررن الرز مقابله تنچسین مسابقه تنچسین خداوند متعال طاعت و بندگی بس خدای رضایت کنه مرزات په حاصل بفرست سنفق بچا قرائت قرآن بچا زبان پشتو سے جاچا میک پشتو سے جاچا نافتو سے جاچا سنین ذهن پشتو سے جاچا اعضاء و جوارح گما زبان روزا جاچا کتوزلا روزا جاچا و دی روزا جاچا دیگه طلب بچا که خدا یرنگی کنه راضی چه فرست سکمسل تغسل دوکسل یرن رنگ می فرست يرام خوش فرز يري مرضات بطلب بفرز وأودي مقابلة غير توسكن يري دنياتي دخسم مسابقة ونياما نيرنجان جوان نظره وقتی يرام کالج آيوتنا يونيورسيتي آيوتنا يرام هاي سكندري كيوتنا مدرسة آيوتنا يري فوتبال ماتش يوتنا هفته انگیز مقابله فرز نانا يرام سونسه ساتھیون نڑے سے تمرین به تا ای جگہ کنا تن کامیاب چه فرز دی ماه مبارک رمضان یانو مسابقه یانو ننه یر سنبتن ایتمت که نا کامیاب کتو چنا خدای رضایت پونگا نصیب چچی اودیو بسان چوغو نعمت چیک اودیو بسان چوغو ننه را اینام چیچی ہونچی
اگر خدا من یاری کرن اگر خدای رضایت متا حاصل چنا یم انسان لچر گوش است نتی زندگی مشکلات و پریشانیوں میں اما خدا ہی کا دوری وجہ سے کہیں نہ میں خدا جس پہ وجہ سے کہیں نہ میں خدا ہی کا غفلت نشست پہ وجہ سے کہیں نہ میں گر نہ گر استغل گر نہ گر دروازے کا نتاؤں چلے چل خدا جدد خدا استغل جدد پروردگار شتیا چاند وقتی ذات پروردگار جت بنا ننے رنگ ابتلاعات نیانو مبتلا چا پریشانی کو نیانو گرفتار چا معصوم علیہ افضل الصلاة والسلام اس شمولت ماذا وجد من فقدك ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك پروردگارا الهی خدایا یرم متکن پاچیوت اگر یرم مدنا کائناتی ملکیت کوشی تیارنا جنگ متفنا توسط لكن ماذا فقد من وجدك يرم يدكن پاچیست ترچی مفقود سن اگر یرم شخص شکلنیم بو اگر یرم انسان شکلنیم بو یدنا یرستس کائنات یانو دنیا یود بده انسان من بو برقرار زبان نکنش اسی امام حسین علیہ افضل الصلاة والسلام نگم با خدای رضایت کنه مرضات یود بید ابی عبدالله الحسین علیہ افضل الصلاة والسلام اعتقاد کنگم با پروردگار یود بید لطم رگل سید المظلومین پروردگار طرف العروج بسه لكن توس كائنات امام عظمت بو امامی شأن مقام بتصام بالا بس خدای رضایت کو حاصل بچس بو دی ماہ مبارک رمضان میدان مسابقه انو نن یری اراده و دو پرگوشسی اگر ماہ مبارک رمضان الزام تو لیون سے نتیشی تنرگل چنا و اسفا على انفسنا نتم بسن بی بہر و پست انسان سویوں چسمی دعا بید انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان یانو ننیری اطاعت خدای درگاهیان قبول سون سے ننیری اموات لرأفت و رحمت سون سے انشاءاللہ خدای دی دسترخان پہ انعام و نعمت نشتیان نتم نعمت خداوند متعال درگاهیان و نصیب چکن نشتیان چوک انشاءاللہ متنعم چوک و دی ماه مبارک رمضان یانو امام زمان حجت ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريفي ظهور یانو دعا بچا کہ امام ظهور یانو نتی فرجو انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمة الله